हेरे मेरे दोनों Hutai le bentai phải lại chưa? तुम्हें सीनो है गाउडा रे ऐसी फुटबॉल क्यों डूबते भर वो हमारे सब धोखाबाजी करते हैं कौन आइयो आमी समय जम कुछ नहीं जितना हमारे मारते हैं हमारे मारे तो मैं आइए ये कोई हमारे के पास है पूछ मेरा खाना है बड़ा एरे पूछ मुंह है ना पूरा दे कुछ में पाइले इलाज करना का सब दिन कोई बताओ तब ना कुछ में पाइले का सब दौड़ खाना में कथा तू है আমার ভাই তুমি তো এটা দিয়া দুটো বেটা এটা মাছ আমি জিনিস দিমু সাতবার গোসল করতে হবে কি गुएर बने हां दरो जान दा मत दो আকিনা দেখ क्या हेलो भाई কলাইছে আর আমরা নো আমি নো বার করতে বলে না ना সবাই রেডি আছে তাহলে গে তুমি কোন সময় মারবা ইয়া দাঁড়া থাকো पाना पाइसे এই দিতে দে দুয়ে আমি তো টুকি দিবা করলাই ওই বদমাই তো আইয়া কো ছুঁয়ে দিতে তোর বাবু কথা বলি বস আমি চলে বসে তো ইন্দে উঠলাই ভাই একদম উঠলাই ओ हेदिके साइड दारो कैमरामैन कैमरा तो वीडियो करी अब अब्बा तारा देख बाबा ओ मारे किससे है ना सारा আমি যে মত খারে দেখলে পালা মানে মত আর মারে না তোমার ভাই লাগে তোমার বাবা কত কিচ্ছা এ ভাই গাছ চেক লাগবো গাছ চেক ও স্যান্ডেল সব বে গাঙ্গে যায় গোসল করবে না এডি দুই বেলা লাগে গাঙ্গে যাবে না আমি যাই আমি গোসল করতে इंदा ना इंदा देखो ना इंदा देखो ना इंदा देखो आबार इंदा देखो उन्होंने गौर इंदा देखो ना गौरा से नहीं जैसे है बड़ों से तो माना ना बैक्टीरिया नाम दो बोले लाते हैं मैंने बोले बैक्टीरिया नाम दो लाते খালি এই যা না ইদিন এটা শুধু কুঞ্জু না ওই দশে হেলো দুই লাগছে আমার গানি দুধা
গেছে কেন অর্ধেক অর্ধেক গানে গানে সব বারে দিছে সব বারে একলা মানুষ কয়জনের নাচাইছে আরে বহুত মানুষ আছে তোমার মারবো ভাই একদম আমি শেষ কি গোসল করা লাগবে 7 মিনিট ধরে এত ভিডিও করতেছি না মা আমার হাতে ব্যথা কোনটা জলাজলের মধ্যে হাতে ব্যথা কাঁদছে কালকে মেকআপ করে গেল রাম বেদর ওদা সব যা বাজা আরেকজনের নগিটা গুয়ের পানি মারছে তোমারে ও ধরছে একজনের